Every 43 seconds, there is someone who loses their life to suicide. Hi everyone, this is Leo Upashna Pandey from Leo Club of Kathmandu Vrikuti, and today, September 10, Suicide Prevention Awareness Day, we are here at Basantapur to do a small social experiment and to ask questions, to hear people's views, ideas upon it, and understand this topic even more. So let's go and ask few questions to someone. Hi there, can I ask you some questions? Yeah, sure. So, what is your name first of all? Hi, my name is Lex. Today we are doing a social experiment on suicide prevention awareness, and I would want to ask you the first question, which is, what is the thing which makes you happy every single day? Well, it's the small things in life, isn't it? Like getting to see your pets when you return home. That keeps a smile on my face, even though I'm hella tired. Boosts up the atmosphere, right? And similar things, small things that makes me happy. Like So another question, who is that person who you always count on when you're sad, when you're happy? her, Is she your wife? soon to be. Soon to be. Wow, congratulations. I hope you have a great married life. Thank Then the other question is, what's one reason that keeps you motivated to move forward? Well, it's all about the future, innit? Work on your present, you get a better future. Okay. That's what motivates me. So, do you know some signs that you think that a person is struggling? Well, you can. It's all in the eyes. Like you can, if you are like well versed in psychology, just look into the eyes. They'll tell you, eyes are healthy or not. It's all in the eyes. If you find someone or anyone closer to you, or even if your friend, if they say something like, I feel hopeless, what is that one thing you will tell them? Well, you should not give up, and there's always another way in. If you're feeling down, just take a step back, think about everything that might go wrong, and think about everything that might go right. Just don't focus on the negatives, see to the positive side as well. That's So, what I would say. last question, what is one kind thing you would want to say to everyone? Okay. Spread love. That's the most important thing. Don't be mean, be kind to everyone. Do as much as you can for the society. Thank you very much. Thank you for your time. Yeah, have a good day. Thank you. So, hi, हजुरको नाम? मेरो नाम अदिल श्रेष्ठ। अदिल जीवन भयो है हजुर। सो हजुरलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा के कुराले चाहिँ एकदम खुसी रहन मोटिभेट गर्छ? मलाई त अब आफ्नो आमा बाउसँग हुँदै अब खुसी लाग्ने कुरा भनौँ न। सो हजुरको लाइफमा चाहिँ हजुर खुसी हुँदा अरू दुःख फिल गरिराख्दाखेरि चाहिँ हु इज द्याट वान पर्सन हु यु अलवेज गो टु एन्ड कन्ट्याक्ट? मेरो साथीहरू भन्छु म, किनकि अब जहिले म स्याड भएको बेलामा अब एकचोटि फोन हाल्यो भने उनीहरू आइहाल्छ कि, अनि त्यही भएर साथीहरूलाई भनौँ। सो हजुरको लाइफमा यस्तो मोमेन्ट भएको छ कि लाइक हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जुन टाइममा चाहिँ हजुर एकदमै स्याड, एकदम अब चाहिँ क्विट नै गर्नुपर्ने जस्तो सिचुएसन आएको काइन्ड अफ? त्यस्तो चाहिँ अहिले नभनौँ मलाई, त्यो छ तर अलिक नभनौँ। हजुर लाइक ठिक छ। अनि हजुरले त्यो बेलामा चाहिँ कसरी ओभरकम गर्नुभयो त्यो? अब फ्यामिली सपोर्ट पनि थियो मलाई, अनि फ्रेन्डले पनि मलाई, अब फ्रेन्ड सर्कल पनि मेरो राम्रै थियो कि, उनीहरूले पनि अब मोटिभेट गर्यो, अनि अब राम्रो बाटो देखायो भनौँ न, नराम्रो बाटो देखाएन, राम्रो बाटो देखायो, त्यही कुराले गर्दा चाहिँ अलि। सो हजुरले पनि अब हजुरको साथीले आएर मलाई गाह्रो फिल भइरहेको छ, होपलेस फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ? म उसले अब जति सक्दो हुन्छ नि त्यति हेल्प गर्छु कि, अब जस्तै मलाई चाहिएको बेला उसले गर्यो नि त, अनि मेरो पनि त्यो हुन्छ नि त गर्नुपर्ने भनेर, अनि म डेफिनेटली गर्छु कि। हजुरलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरामा? लाइक कम्युनिकेट गरेर हुन्छ कि आस्किङ देम आर यु ओके? जस्ट अ सिम्पल क्वेसन हो नि त यो त। त्यो त कम्युनिकेट गरेर नै हुन्छ फर्स्ट अफ अल। अब कसरी हुन्छ, अब मोरली हुन्छ कि भर्बली हुन्छ, त्यसरी सपोर्ट गर्ने हो हुन चाहिँ। अब उसलाई अब फाइनेन्सियली हेल्प चाहियो भने आफूसँग जति छ त्यो गरिदिन्छु, त्यही भइहाल्यो। सो लास्टली चाहिँ हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ, हजुरले एउटा मेसेज जो चाहिँ सबैजनालाई दिन चाहनुहुन्छ? आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यही हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाई, हजुरको नाम? सुपूर्ण श्रेष्ठ, सोनिका फुर्सान। सो हाई एभ्रिवान, म चाहिँ आज एउटा सोसियल एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु कि सुसाइड प्रिभेन्सन अवेरनेसको बारेमा। सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई के एउटा कुराले चाहिँ एकदम खुसी दिन्छ?
खुसी आमा बाउको खुसी आमा बाउको खुसी सो हजुरको लाइफमा चाहिँ त्यस्तो एउटा मान्छे जसलाई चाहिँ हजुरले खुसीमा दुःखमा सम्झिनुहुन्छ मम्मी ड्याडी मम्मी नै ओके सो यो कुरा गर्दै गर्दा हजुरलाई आफ्नो लाइफमा केही एउटा सिचुएसन जसमा हजुरले चाहिँ अब मलाई एकदमै गाह्रो फिल भइसक्यो गिभ अप गर्नु जस्तो सिचुएसन केही आएको छ सो हजुरले आफ्नो साथीहरूबाट थाहा पाउनु भयो कि इफ दे आर फिलिङ होपलेस अर कसै एकदम प्रब्लमबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने चाहिँ वाट पिस अफ एडभाइस यु वुड वान्ट टु गिभ देम लाइक एडभाइस इफ समन इज स्ट्रगलिङ त्यही हो आमा बाउको मुखेर हो धेरै हार्नमा नहो त्यही हो ओके सो लास्टली चाहिँ म के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई सबैजनालाई हजुरहरूले के एउटा काइन्ड एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ एउटा शब्दमा एउटा शब्दमा खुसी काइन्ड म त आउँदैन रहेछ जस्ट अ पिस अफ एडभाइस भन्दा पनि जस्ट स्टे ह्याप्पी स्टे ब्लेस्ड बी क्लोज टु यर फ्यामिली जे भन्दा पनि हुन्छ स्टे ह्याप्पी अनि अरूलाई फुल हुनु पऱ्यो होइन थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो हाई वाट्स यर नेम Lucas? Luke. Lucas, Milana. So today we are doing a social experiment on Suicide Prevention Awareness Day. So I would want to ask you guys some questions. What is that one thing which always makes you happy every single day? Oh my gosh. Always happy. The life. The life. I will say that we really enjoy every day. And things. exactly. Breakfast or a cup of coffee, small things every day. So who's that one person you always count on when you feel sad, happy or anything? We try to not Focus. on the people. We try to focus on the things around us. If you think that you are sad, it means that maybe you should change your mind and mindset. You know what I mean? Yeah. So is there an incident in your life where you felt that it's like very hard, I think I cannot do it anymore kind of thing? If you feel comfortable sharing it. There was that kind of the thing, but I decided to go forward, not focus on something like what is bad or maybe some people don't feel your expectations. I think that better is to go forward and not focus on that what is bad. Focus on the things which are good, because if you go outside and you see the people around you, you can always see something good. But if you will be focused on the bad things, it will be influence on you, and you will be always in the bad mood. Then it's better focus on the good things. So lastly, I would want to ask you a piece of advice you would want to spread everyone in this world. Awareness. Awareness about a particular thing. Awareness your mind, your body, and enjoy the life. Too short. Exactly. And it doesn't matter for me when I will be dying, that I will be dying in the hospital with great doctors or I will be dying under the tree. The most important for me when I will be dying is that I will be satisfied with my life, and I will be remember that I was always myself. I was not trying to fill in the people's expectations, because this is not something like the way which we would like to go. Just, smile like today. We just met together and we can enjoy and discuss, not to focus on the bad things. It's life. Thank you very much for your time. So hi. Hi. हजुरको नाम? Christy Paudel. सो मैले चाहिँ आज एउटा सोसियल अवेरनेस भिडियो बनाउँदै ल्याएको हो. सो त्यसको लागि हजुरलाई एउटा दुईवटा क्वेसन सोध्छु. हजुरलाई फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले के सोध्न चाहेँ भने चाहिँ हजुरलाई एभ्री सिङ्गल डे होइन के कुराले चाहिँ एकदम ह्याप्पी फिल गराउँछ? मलाई चाहिँ एक्चुली अहिले चाहिँ हुन्छ नि आई बिन रियलाइजिङ लाइक all the beauty around me. And even like morning matter, sunshine हुँदाखेरि, like when I can see grass and basically people मसँग kind हुँदाखेरि, because you don't have to be kind होइन, there are people choose to be kind every day, they choose to help me होइन. अनि I think that's so beautiful. अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम ह्याप्पी बनाउँछ मलाई. अनि also music
I love music and I'm always so happy that I've discovered such good music and it brings so much joy to my life. So, अर्को question चाहिँ, like when you feel sad or when you feel extremely happy, who's that one person you always go and talk to? I think it's always my family, mostly मेरो बहिनीहरू. So sad boy pani ani like happy boy pani, it's always them, like first my information dine, because I feel so comfortable and I know like my highest highs or lowest lows ma चाहिँ my sisters will always be there. So yeah, it's them. So अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि have you ever been in the situation where you felt कि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, मलाई नै हेल्पलेस फिल भयो, होपलेस फिल भयो, त्यस्तो सिचुएसन छ हजुरलाई? छ भने सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? एकदमै छ, एकदम आई थिङ्क त्यस्तो लोजहरू चाहिँ म एकदम एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छु. अनि द थिङ अबाउट मी इज बट आई रियलाइजेस म घरमा यसै बस्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो लो अनि अटोमेटिकली म घरबाट बाहिर हुने बित्तिकै लाइक हुन्छ नि वाट एभर इज bothering me, it stops bothering me. So usually आजकल चाहिँ I just go out from my home and or like engage myself in something. Yeah. So like particularly के कुराले like problem गरेको त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले? हुन्छ. सो आई थिङ्क यो पर्टिकुलरली एउटै कुराले भन्दा पनि हुन्छ नि, लाइक देयर आर अलवेज अ लट अफ थिङ्स टु डु, तर के सिचुएसन्सहरू मिलेर हुँदैन होइन. इट्स मोस्टली द्याट हो. त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ ओके आई हेभ अ लट टु डु, आई हेभन डन मच भन्ने हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क एकदम के भन्ने लाइक वी कम्पेयर आवर सेल्भ्स टु पिपल अ लट अनि आई सी अ लट अफ सक्सेसफुल पिपल अनि आइएम अलवेज ह्याप्पी फर देम. बट लाइक हुन्छ नि उनीहरूको लेभलमा त होइन, त्यो लेभलको 1% पनि मेबी आइएम नट डुइङ इनफ भन्ने चाहिँ त्यो भइरहेको छ होइन. अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदम भइरहेको छ. यही रिगार्डिङमा चाहिँ इफ हजुरको कोही साथी अर क्लोज वान्सले हजुरलाई आएर आइएम फिलिङ हेल्पलेस अर मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ भने वाट इज द थिङ यु वुड डु टु देम अर टक टु देम? सो आई अलवेज टेल होइन, हामीले चाहिँ अहिले एकदम हाम्रो क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी छ अनि हसल कल्चर छ होइन. अनि आई थिङ्क हामीले हाम्रो हुन्छ नि जिउनुको अर्थ नै हामीले कति अचिभ गरिरहेछ त्यसमा ऊ गरिरहेछ. बट इट्स नट द्याट. हुन्छ नि सोसाइटी चाहिँ हुँदै गएपछि त्यसरी बिल्ड भयो होइन, त्यो स्ट्रक्चर ल्याइयो. बट हामी जस्ट अलाइभ हुनुमा पनि इट्स सो मिनिङफुल, इट्स सो पावरफुल होइन. सो आई टेल माई फ्रेन्ड्स टु इन्जोय लाइफ एभ्री मोमेन्ट. हुन्छ नि we are blessed with so much people and environment, everything like it's just so beautiful के हुन्छ नि. इन्सेन लाग्छ मलाई पनि यस्तो सोच्दा पनि. अनि आई ट्राई टु टेल देम एन्ड आई ट्राई टु टेल देम द्याट हुन्छ नि केही कुरामा चाहिँ अब हार्यो अर फेल भयो इट्स लाइक नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड. बिकज अहिले चाहिँ आई थिङ्क फर मी लाइक बिङ एबल टु ट्राई न्यू थिङ्स इट्स लाइक द बेस्ट थिङ एन्ड इट्स अलवेज बेटर देन विनिङ भन्छु क्या. अहिले चाहिँ मलाई ट्रुली त्यही नै फिल हुन्छ. सो लास्टली चाहिँ मैले हजुरलाई के सोध्न चाहेँ भने वाट इज वान पिस अफ एडभाइस अर इन्फर्मेसन अर काइन्ड थिङ यु वान्ट टु टेल टु एभ्री वान हु इज वाचिङ दिस? I would like to tell everyone that be kind to yourself. हुन्छ नि world is very harsh on you and sometimes you might feel like giving up. But nothing is the end of the world until the world ends. So yeah, be happy and just take care of yourself, people around you, people that make you feel loved, treasure them. That's it. Thank you very much for your time. Suicide prevention starts with a simple conversation. So if you're struggling, remember that you are not alone. Help is out there. Sometimes just talking about it makes it a lot easier. So just be kind to yourself and everyone out there. Thank you.